disebut pasal brainstorm ni, mungkin akan ramai, lah brainstorm. Ni saya dah biasa dengar ni, aku tahu. Ini namanya huruf M. Siapa pernah dengar cerita Pendekar Bujang Lapuk lah ya. Memang kita selalu dengar brainstorm but how many of us dalam teknik Cryosita ni menggunakan brainstorm ni secara efektif? Bila you nak discuss dengan you punya team, okay, hari ni kita nak buat sticky storm. Semua diberikan post note. Dia punya teknik, you kena ada post note ni Post note ni bukan apa? Colors. Colors stimulates our brain. Make sense? Kalau tak make sense pun, memang dah buat research. Colors will stimulate our brain to think. So kalau kita nak buat discussion, you nak buat sticky storm, you nak jadi storm ke, if you want ideas, use colors. Ini tak, kalau dulu satu papan putih, satu color, seorang je cerita, seorang je tulis. Idea dia je yang keluar. Activity sticky storm untuk kita punya Cryosita. First, saya, for those yang ada post note tu boleh gunakan ya. Now, untuk brainstorm, the first thing we need to know is what is our goal. Kebanyakan kalau dululah saya banyak kerja di bank nearly 10 to 15 years pengalaman saya di bank sales, marketing, training, branch management and of course the latest was with OSK, then after that kita merge dengan RHB bank memang selalu merge lah sebab duit selalu tak cukup. Saya pun tak tahu kenapa bank gabung. So being in OSK, of course, the environment memang majority is other races lah Now, saya perasan bila mereka brainstorm kan, dia ada yang cakap sorang-sorang. I'm not quite sure Tapi apa yang saya pelajari, brainstorm, you punya goal kena jelas. Maknanya sebelum you start brainstorm tu, you dah list down what is your goals. Dan goals jangan terlalu banyak. Sebab brainstorm tak boleh lama. Pernah tak ada bos, okey hari ni kita nak buat brainstorm. Dah lah nama pun brainstorm macam Puan Serena cakap ni. Serabut rasanya. Meja pun dah serabut. Office tu dah tak macam office Atas file ada file, atas file ada file dah tak nampak dah lantai Kena buat brainstorm. Lepas tu dijadikan cerita dia buat brainstorm the whole day. Rasa-rasa brain boleh berfungsi ke? Tak boleh. My dear leaders. Itu namanya brain damage. Kalau brainstorm sampai satu hari, itu brain damage mengikut kata. Memang betul. Tak boleh. Maximum is 1 hour. And the time duration is only masa you nak get ideas tu 20 minutes je. Kalau lepas 45 minit, you paksa you punya team fikir lagi, dia dah bagi idea yang bukan-bukan. Itu nanti you dah nak marah dah tu. Apa idea ni? Idea basi. Apa idea ni? Suruh dia bagi idea lebih. Dia memang God dah jadi kita punya brain ni. 15 to 20 minit juicy ideas. Awesome ideas. Tapi kalau dah lebih 45 minit dia kata lagi dan lagi. Apa? You ingat ni battery duracer ke? Engine energizer ke? Tak boleh. 15-20 minit. Dia punya timing Itu saya akan tampal juga nanti. But you must list down goals. Goals pun tak payahlah banyak sangat. Dah tahu nak brainstorm 1 jam. Tu dia. Ambitious. 10, 20, 30 goals je tulis kat situ. Okay, my dear team. Dalam masa 1 jam ni kita fikir macam mana nak settlekan 10 goal ni. Boy. Tak boleh You have to be realistic Goals tu kalau boleh 2 lah. But the best is 1. Nanti priority goals yang lagi satu you nak achieve, brainstorm atau sticky storm hari yang kemudiannya. Jadi dapat fresh ideas. Ini tak semua nak buat masa tu. 10 goals dalam masa 1 jam. Luahkan idea anda. Berikan idea bernas anda. Tak boleh, beras je boleh dapat. Idea hang tak dapat. Baik, so goals tak payah banyak. 1 is enough. But if it's really priority, 2 cukup. Kesian you punya team Okay, now
ingin saya tekankan di sini ya, dalam aktiviti Sticky Storm ni, quantity is about getting ideas. Kenapa kita nak buat aktiviti ni? Do you think you can give all ideas at all time for every situation? Boleh ke? That's why kita buat aktiviti ni. To get as much ideas as possible for one particular goal that you nak achieve. So masa tu you akan tell your team okay, dalam masa 15-20 minit ni, kita nak cerita bagaimana kita nak kurangkan penggunaan tenaga elektrik di dalam unit kita. Dalam masa 15 hingga 20 minit, give ideas. So all your team tu, dia akan tulis atas sticky notes, dia akan tampal. You will not review it yet. Jangan review dulu. Kita nak quantity. We want to identify brilliant ideas. So as a good managers, janganlah semua idea datang daripada you. Memanglah you are capable to have awesome ideas. But your team pun ada awesome ideas juga. So utilize both ideas. Lagi satu asyik you je fikir. Lagi-lagi you je fikir. Nanti you punya team tak tahu macam mana nak fikir. So as a managers, train your team to think. Saya tahu dalam surat tawaran saya yang menurut perintah dulu kan, sign but if you want to grow, you want your team to grow, you have to teach them how to think. So do this sticky storm. Okay, bagi idea. Quantity is not quality. Quality kita akan review after sticky storm Alright. Moving on. Facilitator kena ada So macam moderator, you tak boleh ada sticky storm activity. Okay, you berdiri kat depan tu, this is our goal. Siapa ada ideas, tampal you kena ada facilitators. Maknanya sebelum you start you punya sticky storm tu, the facilitators ni will share, okay, idea kita, dia akan set boundaries. And also inform the time. And then also to encourage peserta yang ada tu, you punya team members tu untuk bagi ideas. Sebab ramai yang join brainstorm ni, dia akan duduk, tak apalah you fikirlah. You lah. So akhirnya yang bagi ideas adalah 2-3 orang je. Yang lagi 5 orang tu duduk bersetuju dengan segala storm yang diletakkan. So you have to have a facilitator. Okay, this is our goal, kita punya time macam ni. Okay, Ahmad you tak jawab, you tak tulis lagi. And then you get your team facilitator ni, sebelum dia tampal sticky note ni, dia kena sebut idea dia. Contoh macam tadi saya cerita kita punya situasi kurangkan penggunaan tenaga elektrik okay. Kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Lepas seorang you punya team members bangun, okay, lunch time tutup semua lampu. Mungkin nanti ada seorang lagi angkat tangan, tandas kita tukar kepada sensor. Bila ada orang masuk dalam tandas baru lampu terpasang. Contoh ideas dia. Ideas tulis di sticky notes. Dan sebelum dia nak tampal tu, you memang ask the team to walk, tampal dekat papan putih ke. Because when you ask people to move kan, they stimulates lagi the brain. Bukan you yang, kita selalu macam ni, tolong jap, tolong tampal untuk I. Ramai macam tu kan, pasal depan. Dia macam tu. Dia one at a time kita minta, katakan ada 5 orang, okey. Orang cakap dulu, idea, kurangkan penggunaan lunch, kita tutup lampu. Okey, tampal sekarang idea you. Okey, yang kedua, apa tadi idea dia? Lepas ni kita pasang sensor di tandas. Bila ada orang masuk tandas, baru lampu terpasang sendiri. Okey, bagus idea you, tampal. That is the strategy. Baru sticky storm ideas tu fun. Tapi idea tu ditulis atas ni atas sticky, atas notes tu, post notes. Kenapa atas post note? The colours stimulates your brain. This is based on research. You tak payah buat research dah. Da Vinci dah buat research untuk you dulu. Ikut je. Saya tak tahu dia punya sticky notes dulu macam mana. Tapi dia use colours. Dia mungkin tak ada sticky notes tapi dia guna colours. Different ideas, different colours. Tapi sekarang kita dah lebih advance. Kita pakailah sticky notes. Kalau siapa yang nak expand lagi, actually ada gadget khas untuk sticky storm ni. Maknanya dalam komputer pun you boleh guna sticky notes, ideas ni. Masa meeting you boleh
show. But then nak guna application dengan ni, not everybody has it kan? So use this. Ideas tulis pada post note dan sebelum peserta Sticky Storm tu tampal idea mereka di mana di board ke. Memang you kena ada board khas Suruh mereka baca out loud idea tu. Okay, tampal. Alright. So ni idea saya untuk Sticky Storm you mesti ada sticky notes, you mesti ada goals, you mesti ada facilitator. Sebab kalau tak ada facilitator, akhirnya jadi sesi borak. Dia sesi sembang, sesi gosip. Jadi brainstorm anda tidak efektif. Nanti bercerita, Jah kau beli kat mana tudung Jah? Sudah brainstorm tudung beli kat mana. Sekarang banyak buat bisnes online kan. Kau dah rasa Choco Dips tu dah jadi cerita lain. So you need a facilitator which is very firm and yang memang okay, ni goal kita untuk hari ni. Tak semestinya you jadi facilitator. You can train your team to be facilitator. So that nanti bila dia ada situasi yang dia kena lalui, dia pun tahu macam mana nak buat Sticky Storm ni. Dan dia juga boleh belajar untuk generate ideas. It's not just about us growing, but your subordinate that is under you is also growing. Okay, now tadi kita dah cerita pasal ni time time is also very important. Okay, time mesti time you punya masa untuk nak buat Sticky Storm ni get ideas selalunya 15 to 20 minutes. Right, moving on. This is also very important Siapa masa time kena buat Sticky Storm ataupun brainstorm ni, ajak kawan-kawan saja. Angkat tangan. Dia ajak yang same level of thinking kan. Yang ada chemistry, itulah yang kita ajak Sticky Storm sebab lebih mudah, idea kita lebih mudah diterima Okay, for effective brainstorm ataupun Sticky Storm, invite the right people ni maknanya macam ni. You have to invite those yang one memang involved dalam goals ataupun task yang you nak achieve. That's important Yang keduanya, invite people that have different style of thinking. You kena cari yang macam tu kalau saya ingat dulu, saya ni kalau the way I think saya very high risk taker. Semua boleh. I think we can do it lah. We can find the budget, we can find the people So saya ambil somebody yang dia punya the way of thinking konservatif Dia akan tanya, okay, how about the risk? Do you have enough people to do it? I don't think we can do it. Malaysian have different culture contohnya Tak apa. So jadi bila kita ambil those yang memang involved and have different style of thinking cara pemikiran mereka berbeza daripada kita dan mereka juga adalah yang terlibat dalam program ataupun task yang anda ingin achieve, then you akan dapat idea yang pelbagai. Dan kalau anda kenal seseorang yang memang idea dia brilliant walaupun dia tak involved dalam task tu, you can invite them as well. So itu you can invite the right people. Kalau you invite orang yang tak kisah pasal apa yang you nak achieve, they will not give you the best ideas. Dia macam okay tak apalah, we just cakap lah apa-apa. So you get to invite the right people. Maybe the project managers yang involved atau you invite somebody yang pernah melaksanakan program itu. That is the type of people yang you digalakkan untuk invite. Dan brainstorm tak perlu terlalu ramai tak perlu sampai 30 orang. 30 orang buat brainstorm, memang storm lah you punya bilik itu. You can have 5 or maximum maybe 10 people that can give you great ideas. Itu people that you invite. But you can, kalau I nak invite I punya team je boleh, but you have to groom them Nanti saya akan rotate balik Saya sengaja tampal sticky notes ni. Dan mungkin ada yang tertanya, kenapa you tak tulis tadi? Sebab brainstorm, teknik dia memang macam ni. You tulis,
you tanya, you get the people to write the ideas, voice out, itu dia. Barulah fun you punya sticky storm tu. Kalau tidak, ya Allah, dahlah kerja, stress kan. Memang damage brain nanti Okay, last but not least, okay, review after the session Untuk sticky storm, ideas review selepas aktiviti. Sebab kita ni macam ni, kita dah biasa kan jadi managers, juga officers kan. Bila orang tu bagi ideas, buat muka. Tak bagus idea tu. No, review after. Sticky storm, main reason is to get as much ideas. Sebab kadang kita ni dah banyak sangat fikir, kita tak ada idea dah. Hari-hari kena fikir. So be a smart leaders. Get awesome ideas from awesome people. Those that have done it before, those have done the project and fail, you boleh invite these people. Why did the project did not turn out great? So dia bagi idea. Nampak tadi macam mana nak relate dengan important question? That is how you set your goal. And ini the fun way of getting ideas. Leaders kena train your team to get ideas.